नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हैप्पी लाइफ चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत और सलामती के साथ अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम मुश्किलात को, बीमारियों और तकलीफ़ों को अपने फ़ज़ल व करम से दूर फरमाकर आपकी रिज़्क़ की हलाल कारोबार, मुलाज़मत और उम्र में बरकतें अता फ़रमाए, आमीन। प्यारे सामीन व नाज़रीन, आपके मसाइल और उनका हल, इस मौजू पर यह हमारी आज तीसरी वीडियो है और ज़कात के मौजू पर है। बहुत सारे हज़रात ने ज़कात के हवाले से सवाल पूछे थे। वक्तन फ़वक्तन हम रोज़ाना दो तीन वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आप आखिर तक हमारी वीडियोज़ को सुनें। आज मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में ये बताऊंगा कि ज़कात किन चीज़ों पर होती है और किस शख्स पर होती है। जिन्हीं हमारे आज के सवाल के दो जुज़ हैं। ज़कात किन चीज़ों पर है, नंबर 2 ज़कात किस शख्स पर फ़र्ज़ होती है। उसके बाद आप अपना जायज़ा लें और मैं अपना जायज़ा लूँ कि हमारी ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, हम उसकी अदायगी करें। वीडियो का आगाज़ से पहले मैं अपने तमाम सामीन, नाज़रीन और व्यूज़ से दरख्वास्त करता हूँ, अगर आपने मेरा ये हैप्पी लाइफ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इस पर इस्लामी वीडियोज़, वज़ाइफ़, कुरानी वज़ाइफ़, मसनून वज़ाइफ़, मसनून दुआएँ और आपके मसाइल और उनका हल, मेरी आपसे भी दरख्वास्त है कि हमारी वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में आप सवालात लिखें। आपके नाम से वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी। तो लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें। प्यारे सामीन व नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है कि नमाज की तरह ज़कात भी फ़र्ज़ है। और दूसरी बात यह है कि कुरान मजीद में अक्सर और बेशतर मकामात पर जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज का तज़किरा फ़रमाया, उसी के साथ फ़ौरन ज़कात का भी तज़किरा फ़रमाया, व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह। अब आते हैं सवाल की तरफ कि ज़कात किन चीज़ों पर फ़र्ज़ है। याद रखें, ज़कात 4 चीज़ों पर फ़र्ज़ होती है। नंबर एक सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 नकदी पैसे, करेंसी, ये नोट जो हैं, नंबर 4 माली तिजारत। आपने ख़रीदो फ़रोख्त की नीयत से प्लाट लिए हुए हैं, दुकानें हैं, आपकी दुकान है, आपके पास गाड़ियाँ हैं जो आप ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, तिजारत करते हैं, ये तमाम माली तिजारत में आता है। करियाना स्टोर है, सुपर स्टोर है, कोई और दुकान है, कपड़े की दुकान है, किसी भी चीज़ की दुकान है, तो ये सब का सब माली तिजारत में आता है। तो इन 4 चीज़ों के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है। अब ज़कात का निसाब क्या है, ये बात समझें। ज़कात का निसाब 52.5 तोला चांदी है या उसकी कीमत। अब आसान तरीका ये है कि जिस दिन आप अपनी ज़कात का हिसाब लगाएं तो नेट से, मोबाइल से आप 1 तोला चांदी का उस दिन का रेट मालूम कर लें। मैंने जैसे आज देखा था तो 973, 74, 75 इस तरह मुख्तलिफ़ रेट थे। 1 तोला चांदी की ये कीमत थी। इस हिसाब से 52.5 तोला चांदी की जो कीमत बनती है वो तकरीबन 51,500 रुपये बनती है। गोया ज़कात का जो निसाब है वो 51,500 रुपया है। अब मैंने और आपने जायज़ा लेना है कि हमारे पास 51,500 रुपया है या नहीं है। अब देखें, सबसे पहले आप कागज़ पर सोना लिखें कि आपके पास सोना है या नहीं। अगर है तोले लिख दें, आगे आज के रेट के मुताबिक उसके पैसे लिख दें। नंबर 2 चांदी लिख दें कि आपके पास चांदी कितनी है, उसका आज क्या रेट बनता है, उसके कितने पैसे हैं, ये लिख दें। नंबर 3 आपके पास नकदी पैसा कितने हैं, आपके अकाउंट में कितना है, आपके पास घर में कितना है, 1 लाख है, 2 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, वो भी लिख दें कागज़ पर। नंबर 3 अगर आप ताजर हैं, दुकानदार हैं, बिज़नेसमैन हैं, आपका तिजारत के जिस शोबे के साथ ताल्लुक़ है,
آپ کا جو بھی معاملات ہیں، گاڑیاں ہیں، ان سب کا موجودہ جو ریٹ بنتا ہے وہ سارا ریٹ، سب کے ریٹ جو ہے نا، ان کے جو پیسے بنتے ہیں وہ بھی لکھ دیں۔ اب مثال کے طور پر آپ تاجر نہیں ہیں، سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، مثال کے طور پر یا ہیں، اور سب کا مجموعہ آپ کے پاس جو پیسے بنے وہ 5 لاکھ روپیہ تھے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس 5 لاکھ روپیہ موجود ہے، سونا، چاندی، نقدی اور کچھ آپ کی جو چھوٹی سی دکان تھی اس کا سارا جو سامان تھا اس کی قیمت سب ملا کر 5 لاکھ روپے بن گیا۔ اب ان 5 لاکھ میں اگر آپ کے اوپر قرض ہے، جتنے بھی قرض ہے اس کو نکال دیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کے اوپر 2 لاکھ روپیہ کسی کا قرضہ تھا، آپ نے دینا تھا، آپ نے 2 لاکھ روپیہ اس سے نکال دیا، گویا کہ آپ کے پاس ابھی 3 لاکھ روپیہ رہ گئے۔ اب آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا قرضہ لوگوں کے اوپر کتنے ہے، کہ لوگوں نے آپ کے کتنے پیسے دینے ہیں۔ آپ کے 2 بندوں کے اوپر مثلا 50 ہزار روپیہ تھے اور آپ کو امید تھی کہ وہ کچھ دنوں میں، آج کل پرسوں میں دے دیں گے، جن 1 لاکھ روپیہ بن گیا۔ اب اس 1 لاکھ کو بھی نقدی شمار کر اس میں ایڈ کر لیں، 3 لاکھ پہلے کے اور 1 لاکھ آپ نے جو لوگوں سے قرضے لینے ہیں وہ آپ کے پاس 4 لاکھ روپیہ ہو گیا۔ اب 4 لاکھ روپیہ اور زکوٰۃ کا نصاب کتنا تھا؟ وہ تھا 51,500 روپیہ بنا تھا۔ اب دیکھیں یہ 4 لاکھ روپیہ جو آپ کے پاس ہے یہ 51,500 سے زائد ہے، لہٰذا آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کسی سے زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے اور آپ کے اوپر ان پیسوں کی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اب اس کے میں آگے بھی ویڈیو بنا کر پیش کروں گا، آج یہ صاحب سمجھ لیں 1,000 میں 25 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، 1 لاکھ میں 2500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، لہٰذا آپ کے پاس 4 لاکھ روپے ہیں، 2500 اور 2500 گویا کہ 4 لاکھ میں 10,000 روپیہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ 2500 یعنی 2 لاکھ میں 5,000، پھر 2 لاکھ میں 5,000، تو 2.5% دینا پڑتا ہے زکوٰۃ میں۔ 40واں ایسا ہوتا ہے تو اس حساب سے 1,000 میں 25 روپے، 1 لاکھ میں 2500 روپے اور 4 لاکھ میں 10,000 روپیہ زکوٰۃ بن گئی۔ یہ آسان حساب ہے۔ زکوٰۃ 4 چیزوں پر، سونا، چاندی، نقدی کرنسی، روپے اور مال تجارت، ٹھیک ہے۔ سونے کا اور زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہے، اور آپ موجودہ جو بھی جس دن بھی آپ حساب کریں اس دن کا ریٹ 1 تولے کا دیکھ لیں اور اس کے 52.5 کو اس کے ساتھ جو ہے نا تقسیم کر لیں، جتنی قیمت بن گئی، مثلا 52,000 بنتے ہیں، 51,500 بنتے ہیں، جو بھی بنتے ہیں، یہ زکوٰۃ کا نصاب ہو گیا۔ اب آپ سارے پیسوں کو اکٹھا کریں اور جتنے بھی پیسے ہیں قرضے نکال دیں، اور جو قرضے آپ نے وصول کرنے ہیں وہ شامل کر کے آپ دیکھیں آپ کے پاس کتنا پیسہ بنتا ہے۔ آپ کے پاس اگر 52,500 سے اوپر ہے آپ صاحب نصاب ہیں، اور اگر سال گزر گیا ہے تو اس پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اور اگر آپ کا پیسہ 52,500 سے نیچے ہے آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، آپ نے زکوٰۃ پھر نہیں دینی۔ یا آپ کے پاس مثلا 1 لاکھ روپیہ تھا لیکن اس میں سے آپ نے 60,000 روپیہ آپ کے اوپر قرضہ تھا وہ دیا، آپ کے پاس 40,000 بچ کے، لہٰذا آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لہٰذا آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج آپ زکوٰۃ کے اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر آپ کو کسی بھی جگہ پر سمجھ نہیں آئی تو میری ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں لکھیں، آپ کی جو بھی پوچھو ہوگا، جو بھی آپ کا سوال ہوگا اس کے مطابق میں آئندہ ویڈیو میں اس پر ضرور تذکرہ کروں گا، اور آپ کی جو بھی مشکل ہوگی، آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہوگا، الجھن ہوگی، میں اس کا حل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔